palanggeng asolawat ka Kanjeng Nabi. Ana apa polana? Etarema maste tade etolakna. Itu ben amal selain imma etarema imma etolak. Bede kalana etarema bede kalana etolak. Tapi mun solawat maste ekatarema. Alhamdulillah. Bagian hadra maca solawat ria. Terus ya lemah ben oreng. Solawat julus pas belajar. Cak nasi abuk nangiring Habib Syekh keng ka alam ya rogogogogon bisogogoni ala Muhammad ka alam tapi solawat si ibu capakun egen napa boleh pas bagus alhamdulillah para posepo. Coba olah di Sunan Kalijogo aku baik syairan ler ilir tandure wes sumilir ta ijo royo tak sengguh temanten anyar tak sengguh temanten anyar. Nih kan nyarita agi tentang buru kena Kanjeng Nabi ning edelem. Cuma bentuk tempeng bahasa coba keng ekon teh ben bagian penyanyi laguna pakun esena auba bang toib mengapa tak pulang anakmu bodoh tak bodoh si paling rosak mungkin kau lengi dengar kita kerjut Joko tingkir ngombe dawat mak bodoh jaka tingkir mele dawat jangan saya pikir. Itu Joko tingkir nih ka orang bangsa Romben. Joko tingkir nih ka Moreta Sunan Kalijogo. Waliun min aulia illah. Si Joko tingkir nginum dawat. Mangken terkopa saya nyanyi man kabula. Menteri sapora amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya tak saya. Tapi kadang mun tepak ka orang si tak nyaman eber. Ya cek lah nyaman tak nyaman eber. Berapa orang tidak tak nyaman eber. Ini kolek orang ini paling lemak rujak viral di Sumenep. Tapi mun tepak kasih tak nyaman eber tabuan berbek ngompak sakau ni waan. Tak nyaman bener rojek ke si tak nyaman tabu nasi tak nyaman. Enggi napa enggi? Namun orang si eber nyaman panjenengan. Asolawat lemak asyiran ko besar. Tapi tidak tepak kata bu rosak caan si gelek. Liburan a TikTok entah apa ya mak bodoh maradian bodoh namanten napa maksud tu wah mata marah nikah mak eku wah menteri sapora amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, guru ngaji,
pemuka agama ben tokoh masyarakat sebutan kaula amulja eki wabil khusus salerana semulja Kiai Haji Fathullah Zaini, Kiai Haji Khalili, Kiai Haji Zuhdi Abu Bakar, Kiai Haji As'adi, Kiai Haji Ansori, Kiai Sakhawat minangka pengasuh Musalla Al-Hasani, Bapak Haji Nurmawi, juganan pejabat pemerintah, Ibu Kepala Desa, Ibu Yuni Nur Fajrana, beserta karabut epon, semoga-moga kasadayana epamulja ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat, kong langkong segenap jamaah solawat naria dari pansaponapan titik majlis se alhamdulillah saat samangken era ceke bisa akempok apolong neng eka dinto majlis kaangkuy areng sareng ngaji ben nyabis eki solawat dek ka Guste Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaji ben asolawat ni kami sami bisa dadi sebab abe kenging petotu ben bimbingan Allah dek kalen jalan swarga. Orang ngaji itu buaki man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa-sapa orang tak lake a tak bini a senempu setong jalan kaangkui nyari ilmu, kaangkui ngaji buru kena pangeran ben Kanjing Nabi, maka ben Gusti Allah bekal paringi kagempangan dek kalian jalan nuju swarga. Lah samangken mun acarita swarga saya rasa tak terus swarga sateje tero masuk aswar bodoh napa nana nang iswarga mak telecek terona abe semasoah. Bodoh napa nana nang iswarga mak takir cek ngarepah abe sengaulia. Iswarga nikah penuh dengan kenikmatan. Swarga nikah tantaretan panyaman sakapieuna. Kaula ben panjenengan terowo bueun kare metek. Kaula ben panjenengan nom enoman acem-acem aberna-berna malah ben pangeran padeti songai. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan orang-orang yang bertakwa untuk mendapatkannya. Fiha anharum mimma in ghairi asin, bodoh songai-songai dari aing se aing tak abobe. Mun aing dunya sabagus-bagus aing mineral neng etunya nika bede bektona. Nawa pole aing sebede neng ejedeng saminggu amut lomut. Sabulan banyak laan tengah. Tapi neng eswarga songai mimmain ghairi asin. Bodoh pole wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Bodoh songai-songai dari susu serasana tak aba-aba juga. Meneng etunya fix pon tade songai dari susu. Neng eka ento
neng etisa rompen beda sungai susu sebanyak sungai leku beda wa anharum min khamril lazzatil lisyaribin sungai dari khomer selezat kaangkui orang sekasokan minum. Beda sungai keempat wa anharum min asalim musaffa sungai dari matu seepa cening seepa bersih matuna asli tak campuran mantir kita eparingana amin Allahumma lain kita acara tabidadarina puh bidadari mun oning karatina panjenengan jangan bandingkan dengan bidadari dunia. Muneng etunya satin ratina orang ratin mesti beda celana. Sagus bagus seorang sebagus mesti beda cacata, betul? Tidak ada cantik sempurna di dunia. Tinapun mae kocak bunga desa, mata murka, elong loncong, bibir telbik. Bibir manis, elong loncong, mata buleg. Elong loncong, mata murka, bibir manis. Paculen najor kaliuran tak ada sesempurna satu aja nyari pun paling genteng satu aja nyari pun si paling ratin mesti beda kakurangan nah mesti beda potensiina mesti beda tak sempurnana enggi napa enggi tapi mun bidadari cak saking oleh gembero ki cak nang udah tendek remah panjenengan mata murka elong loncong pepe kalompang bibir jeruk salening leera leer gulungan gerigikna racung duri palambeye neter kolenang patengkakna meltas manjelin betesa betes cakalan kolekna mulus muana glowing ekosot lenyi ekupak centaran aloncak gerjengan carinya mana ki ngude kan mangkana mun nang etunya ketemu kamar gini ka emu nyari sideng udah mun pon posepo biasana semakin berubah enggi apa enggi enggi jadinya mana ki ngudo dong kadang mungkin ngudo nih kan perawatan betul mungkin ngudo saya rasa tak seneng ngabus saya rasa tak seneng nyerku roh emak masya Allah rabbi orang mungkin nguda nih kata taretan di samping pacet abeen pon epabokus ben pangeran perawatannya juga mumpuni perawatannya juga mencukupi tapi mun saya nguda-nguda kura biasa ngangkui Rexona telepon sepo au beremason mungkin nguda ngangkui minyak wangi tilo sepo minyak angin betul anika lah tapi mun bidadari tak ada calian nah nikah siap akibun Gusti Allah hurun ain bidadari yang cantik rupawan mantir kaula ben panjenengan pamiluah swargana Allah amin Allahumma ngaji salah setong jelena lah mangken erangkep papolong ben solawatan nah apa hubunganna solawat ben swarga man nasiyas salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah siapa-siapa orang selopa asolawat kan sengkok enggan abekna untuk bersolawat tak anda abekna iajak asolawat maka orang jeria kalero nyari lencelena swarga tak bisa jaringan hakikat swarga nih kanjing Nabi kau tu palebur asolawat dek kaguste kanjing hakikat swarga Muhammad Sayyidina hakikat swarga Muhammad Sayyidina hakikat swarga Muhammad Sayyidina saya tak saya Sera tak tero apolonga ben nabi sera tak tero apolonga ben nabi para sahabat pada korban kami
tapu kunong-kuna biasa asolawat kalaben iya rengi hadra tak ning ngiding lagu ketel tanang ngamun tak napu manter epatambe elebur asolawat Allahumma solawat ni kan nyaman lakona mangkeng kuncurun rajo alhamdulillah. Oh panjenengan oning mun tepakna ojen kak ruatoron panjenengan oning ka jumlana setiap tetes air hujan ketika epatoron ben Gusti Allah oning napa punten Kanjing Nabi ni katantaretan waktu Isra Mi'raj asareng ben malaikat Jibril apangki ben malaikat seendik tanang saibu neng esabun tanang bede keriki na saibu. Kanjing Nabi matur pasera kak disak malaikat Jibril mak gogo endik tanang saibu neng esabun tanang bede keriki na saibu berarti keriki na sana apa saibu kali saibu kan sajuta keriki jangan bayangkan seperti apa munempian si katamu haram kalenger aduh mak keriki na sajuta ya malaikat bro malaikat akhirnya Kanjing Nabi beri oning ben malaikat Jibril kak disak malaikat tugas ben pangeran mitong cap-cap paing ocen puh macek hebat ta assalamualaikum waalaikumsalam pasera panjenengan dan kula malaikat tugas mitong cap-cap paing ocen puh macek hebat ta panjenengan kak dinto paparing dari sekobesa dan kula sapun cap-cap aing ojen benikun ebitong secara global sampai ka setoron sabeen sana pa cap-cap dan kula oning setoron neng rompen sana pa cap-cap setoron neng jedung sana pa cap-cap setoron neng longus setoron neng grujugen setoron neng lapalao setoron neng kolpo setoron neng tang betang dan kula oning karincieunna oning kabircieunna hebat tak hebat tapi tak langkong ya Rasulullah sahabat hebat ta dan kula mitong cap-cap aing ojen dan kula atakluk ben angkat tangan sapurana dan kula endik kelemahan setong dan kula tak bisa mitong kencerena orang si asolawat kapan jenengan alhamdulillah swarga oh kene keluwon kau ben panjenengan swarga mun penting ben solawat ka Kanjing Nabi pacet siap aki al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan kenikmatan-kenikmatannya adalah keberuntungan bagi orang-orang yang bersolawat, menghaturkan salam sejahtera penuh kedamaian dan memintakan keberkahan kepada Allah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manter kita pamilwa amin Allahumma solawat. Kau leban panjenengan maca solawat tade rogina, maca solawat tade parcomana, maca solawat tade etolakna, tade tak etaremana. Alhamdulillah. Panjenengan maca solawat secara umum kelu maca solawat nawa boy mak karo kau leben panjenengan maca solawat tak bagus pamacana maca solawat pas tak ikhlas baabeun riya terus ia lemah orang pakuni kencer nyaman tak nyaman. Allah pernah ketemu kasih tong bu ibu neng masjid maca solawat laguna pentel-pentel kau tibi haram ngidinga hilenget tapi napa geni kata etarema boh mun kawangiran etarema solawat boh coreng pas lagu India ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asyani wa daraji atfataya jiratal alami kabihushi kabihum lopot kira-kira gelu nah gelu aneh kan seolah-olah tak sopan engkin apa engkin kan seolah-olah ben saromben tapi orang asolawat ke Kanjing Nabi tinggal makena riya tinggal makena tero iya lemah pakun kencer bun Gusti Allah alhamdulillah. Adimis salata alal habibi Muhammadi
faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata alal habibi Muhammadi. Palanggeng asolawat ka Kanjeng Nabi ana apa polana etarema maste tade etolakna itu ben amal selain imma etarema imma etolak bede kalana etarema bede kalana etolak tapi mun solawat maste ekatarema alhamdulillah. Bagian hadra maca solawat ria terus ya lemah ben oreng solawat julus pas belajar cak nasi abuk nangiring Habib Syekh keng ka alam ya rogogogogon bisogogoni ala Muhammad ka alam tapi solawat si ibu capakun egen napa boleh pas bagus alhamdulillah. Ani ka ibri hadra bede tumbuk bede kenceng bede tam-tam bede sek-sek bede napa boleh ngi banyak pon seputi bi pon kini ka palapa vera kini ka gun buja ka anggui sera orang-orang seki tak nyaman eber marah kaula sera boleh empian kia kan mun ebe caros loros abe kita ngerasa aki ka nikmata solawat engki napa engki panceng lebet solawat mau dudung kadung tilo maca Arab-Araban tak pati ngerti apa rajura maksudnya Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi insyaallah apa jera Habibi Habibi wala Pak Habibi saya kebaik hafal raya mun tak ngerti kan bisa peuy salah paham koboyo kibon Pak Roro guru beri singiran matureen saya tak saya nikah ada tuh masyayikh kona nikah ada tuh para posepo coba olah di Sunan Kalijogo aku baik kasiran ler ilir tandure wesumilir ta ijo royo tak sengguh temanten anyar tak sengguh temanten anyar nih kan nyarita agi tentang buru kena Kanjeng Nabi ning edelem cuma bentuk tempeng bahasa coba keng ekon teh ben bagian penyanyi laguna pakun esena aube bang toib mengapa tak pulang anakmu bodoh tak bodoh si paling rosak mungkin kau lengi dengar kita kerjut Joko tingkir ngombe dawat mak bodoh jaka tingkir mele dawat jangan saya pikir itu roe Joko tingkir nih ka orang bangsa Romben Joko tingkir nih ka murid Sunan Kalijogo waliun min aulia illah si Joko tingkir nginum dawat mangkeun tur kopas saya nyanyi mun kaula menteri sapora amin Allahumma ontong para guru laten ke Syamsul Arifin ngangkit kaula anyak sobung pangeran angin Allah ngaratoni de alam sateja zat setung sifat dan afal kaula anyak Nabi Muhammad utusan Allah katurunan Quran hadis leres ongku wajib etoro la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wahdil amin. Kebesar tak kebesar alhamdulillah ke Samsul ngangkit ke Samsul sete terus akiban ke As'ad rukunna Islam lema syahadat dua estawaki wahir batin ada pokok siang malam iman
terus lagi. Saya tak saya. Tapi kadang untuk pak orang saya tak nyaman eber. Ya cek lah nyaman tak nyaman eber. Berapa orang tidak tak nyaman eber. Oh ini kolek orang ini paling lemak. Rujak viral di Sumenep. Tapi untuk pak kasih tak nyaman eber. Tabuan berek-bek. Ngompak sakau ni wa-waan. Oh tak nyaman bener cek ke saya tak nyaman tabu. Nah saya tak nyaman. Enggi apa enggi? Namun orang saya bernyaman panjenengan asolawat lemak asyiran ko besar tapi tidak tepak kata bu rosak caan si gelap aliburan a TikTok entah apa ya mak beda mana dia beda namanten napa maksud tu wah mata marah nikah mak iku wah menteri sapora amin Allahumma anjenengan lebet solawatan maturaan ngaji pojok mun siiran si ibu yang mulai gelak dari awal mun iaji pelajaran satu jo etong ko aki syariah hadis etengku ayat beda alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad kerang ngajari mun pon orang saya berkah solawat ngamper sampungan nak kanjing Nabi mak kita usah erengi hadra pun ku besok Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad ngeres pun atena nyampung panggiliana anapa oning pun kasih solawati tadi nyebut ala sayyidina Muhammad bukan hanya di bibir saja keng amar kedorongan cinta setombu neng edelem atena manter kita era ceki anak amin Allahumma kenapa seteti put sebutena kau leben panjenengan nikah po ampo bisa teti ngertenger napa seatanem neng iatena kita betul al kalamu sifatul mutakallim fama fika yadharu ala fika pembicaraan itu sifatnya orang yang berbicara apa yang ada di dalam hatimu akan tampak melalui lisanmu kau leban panjenengan lebur ate ka kanjing Nabi lebur kia lesan asolawat ka Gusti kanjing kau leban panjenengan burleburan na cewek nintungingan na cewek kau leban panjenengan burleburan na TV tak caritaan na TV yu bentak ningku malam maaf pale ikatan cinta si kemale cerita nama Mas Albi Ba Andin haram lebur sia yang setang bibir lebur terus napa terus alhamdulillah kaula nyoon sapora ka ada polana den kula motor nikah bekasar takut bede se ngucak takut bede se protes cak najira santrina ke hulil macik kasar mungkin hulil cek lembut na oh beda kelas bro mungkin hulil asat kurang dokter spesialis lembu alos laten mun kau lihat dukun potong kan makanya makin ngatot tuh sakit jul kajo sentak tuh cetot ada keng mantir barokah manfaat amin Allahumma kau lebon panjenengan aja di lebur asolawat nikah pon anjuran obat tak dari para guru cek sakit abe yang pamaki orang sesakit solawat malah pondut dari debuna Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad neng akhir zaman nikah tantaretan amalan pun saya paling ngepas ke angku ipacelen ben umat pa banyak solawat pa banyak istighfar banyak solawat abu masakan sampungan ke kanjing Nabi banyak istighfar adapun abe banyak kekurangan ben kalopotan malek sapora ben Gusti Allah amin Allahumma wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka berema kanjing Nabi berada di tengah-tengah abe kaula ben panjenengan seken acelen naki buru kena Gusti kanjing abe lololo seken ni sampunganna kalaben lebur ben banyak asolawat ka kanjing di antarana solawat napa pakon macelen solawat nari alhamdulillah saya tak saya
Umak pas solawat naria akan solawat banyak. Solawat ni katan taretan benikun atosan, benikun ebuan, jutaan. Mun pas ebe cakapi ngapok colok. Emilia kiben para rukuru, pada ben kaula ben panjenengan obat ni akan banyak neng apotek. Masa mun abuk sakit yon tala kakapi overdosis. Enggi. Aca habis ka dokter, saya sakit citak dok. Minta petunjuk obat. Mun pon pareksa ben dokter tampeuy kan beres. Engki napa engki? Saya temu tipes, elang tipesa. Saya semu kanker, elang kankera. Saya sakit cetak, elang cetaka. Sakit cetaka maksudnya. Saya tak saya. Lah mungkin dosis ni kasih yang jureki. Napa di antarana solawat naria? Napa na solawat naria? Solawat naria ni ka dia solawat perjuangan. Ka angkui li'i'la'i kalimatillah matengkia kalimat ta Allah menjunjung tinggi agama Allah minimal patengkia eka amma ededena ten kula ben panjenengan tibi amin Allahumma. Lakan mangkana gerakan nasolawat naria ni ka etorok dari bebe ekalak dari akar rumput. Sana jen etorok dari atas bisa. Kau leben panjenengan mau di solawat naria pau di dari atas bisa, pau di dari bebe bisa. Ngerti? Mak tegang dian. Saya maksud pau di dari atas pau di dari bebe pau di dari atas ni kayak torok dari pamarentana. Misalnya mau di solawat naria neng tingkat bisa minta tolong kabuk kepala desa toren nabuk kades tolongi mau di solawat naria balai desa apa bedeki ya kau le deki sengunta ka jemaah pun pa bede ongku torok dari atas bisa cuma lebih yang jureki ben azarah lebih melekat nih kamu torok dari bebe anapa polana ketika torok dari atas mun pas menimbulkan ketergantungan tila ekente pemerintah desana nih kapo ampo mate bedinto. Akhirnya pas keluar kalimat lambok ki bu kades odi tile ekenteria mate ki zaman narua nyaman lambok lancar tile ekenteria tak pati aculun cok saya ngapakun rua ya iya salana ekenteria kas tangkok mileria papakun narua nyamanan pas marah kenika anapa beda ketergantungan tapi mau paudi dari bebe panjenengan mau kepala desanya siapapun mau pemerintah desanya siapapun gonta ganti mun parlo sapun tahun 5 kali agente panjenengan misalnya benih 5 tahun sekalian sapun tahun 5 kali tegentian misalnya pakun ajalan anapa polana pun etorok dari bebe masyarakat tase tombu kesadaran kaangkui mau di solawat nari anapa mak kotu dari bebe nyamana mau di agama nyamana abangun agama abangun nikah emak ka emak apui mas teh etorok dari po beda orang abangun Roma etorok dari atas enten mik beda orang rompena abangun Roma genteng ka ado mari genteng puru reng-reng mari reng-reng osok mari osok paleser mari paleser sasaka mari sasaka puru ngale pondasi mimpi betul abangun dari bebe kali gelu pondasina pasang parasa yeres pasepa beri sasaka tongko paleser deg osoka pakoring ringa pasang gentenga blak bis je kebangunanna anapa torok dari lah nggak nih kajukan solawat naria kau lebon panjenengan cok ngantos instruksi dari kepala desa aja sana jen kepala desa endi kuasa kepala desa bisa mau di kan endi kekuatan engki apa engki cok saking ngapas kepala desa na aku boya instruksi semua masyarakat rompen harap membaca solawat naria kalau tidak lu gue ayo kana Arya mun pas tak pawodi solawat naria deki tak tolong iben bu tenggir ya tak tanda tangan mun beda proposal riawas malah radeki mun ngurus berkas riawas ayo pawodi solawat naria bisa tapi kenika ampo ketergantungan tile ekente pas mate bedinto torok dari bebe mak lelang keng jalan solawat naria amin Allahumma bodoh boleh lebih penting torok dari abek tibi tamen dari dalam
mun pon eta menderi dalam tantanetan kau le pernah abri kemperan pada bentelor seepa tetes dengan energi dari dalam beremah menghasilkan kehidupan baru yang berkesinambungan manterna pas eka cita-cita ben para ruhuru nika eka ulia parengakina amin Allahumma. Terus napa terus engki mun acara tak gonjoron tak usah tanya aki panjenengan mau sholawat naria deki Pak Ibu 444 nikah cek saking sehadir pon eka nje malolo 404 orang berarti Pak Ibu 444 ibu gi 404 per orang maca sablesen ebeng mun pas eka nje 400 cuken berarti mun maca sablesen ebeng nikah pada ben hatam dukale Pak Ibu 444 kali 2 berarti belung ibu belung ngatus belung polo belu betul anika pun cinana pun itu alhamdulillah kencoran fi kulli lamhatin di setiap kedipan mata wa nafasin dan setiap hembusan nafas tore kau lebon panjenengan asolawat ka kanjing Nabi salatan kamilatan wa sallim salaman tamman masya Allahu Rabbi sampun bede mata akedup pada pak solawat abek ka kanjing Nabi panjenengan mulai tojuk sana pakali akedup mulai gelek tak bitong wa nafasin dan di setiap hembusan nafas panjenengan mulai alengki sana pakali akelbu bede semitong bitong mak pinte bede lakona tong dua telok sampun panjenengan akelbu maca sholawat naria sholawat te pada pak kanjing Nabi gencereuna pakili katen kula ben panjenengan alhamdulillah saya tak saya orang maca sholawat sakalian beuy belis sapolo rahmat maca sholawat sakalian yang kak sapolo dere maca sholawat sakalian tulis sapolo kabegu kosot sapolo kajuba sakalian 1:10 mun pas sapolo kali dek rumah angki gencer nah kali sapolo 100 lain ke dari malaikat riwayat hadis nikah buaki malaikat nikah kampaan ngadep ka kanjing Nabi siap muni terus lagi nggih atani Jabrailu wa Mikailu wa Israfilu wa Izrailu datang dek kasengko 4 malaikat Jibril Mikail Israfil Izrail ni kapung kebeuna para malaikat faqala Jabrail malaikat Jibril matur ka kanjing Nabi pasera orang si asolawat ka ajunan saben are 10 kali ana akhudhu biyadihi wa umirruhu ala sirati abdina bakal neku nunton tananga orang kak dinto paceleuna laku ben abdina neng atas sirat tonton ben malaikat seneng tak seneng mun pun tonton malaikat tandaretan sirat nika panjenengan mun oning ka sirat nika adakku minas sya'ri wa ahaddu minas saifi lebih alus dari obu lebih tajam dari pedang samangken tak usah duken punten ken adakku minas sya'ri lebih alus dari obu tetia beremah ben abe tore nika pengkir timur panjenengan ngulati kakabel lagi ngulati bu ibu bisa nite kakabel nika napa punten tak bisa kau lebih bisa korsa sampai tanah kabel kama alus ben obu lebih alus mun pon nikah kabel padahal rak parak pada eben jari kelingking nikah kau leben panjenengan niti pun tak bisa napa boleh alus panjenengan dek remas niti mun alus ki wa ahaddu minas saifi lebih tajam dari pedang mun tak saporan itu sekalian sebab dua engki napa engki lebih tajam dari pedang tapi mun pun tonton malaikat tonton ben malaikat Jibril ini kan kalembengan 600 setong kalembeng leber dari pocak timur ke pocak barat kau leben panjenengan malaikat mun ngaber jangan bayangkan pada ben pangaber manuk malaikat ini ka pangaber tapi li ke manuk mun manuk ngaber kalembeng buka kepaake ngaber totop nyolong manukna enggi tapi mun malaikat tabalik ke mun malaikat ni katila toron na puru kalembeng berber dak toron malaikat toron tila ngaber kempok kalembeng totop pas ngaber tibit
mak bisa polana malaikat cipta dari cahaya demang nih ke malaikat. Jadi malaikat tidak kempok kalian benga pas ngapur bas aja lentibi puru tidak torone buka seret toron malaikat saya mau ning pian cak pon marah nikah nikah ulama saya cerita benika udah pernah ketemu terus kenapa terus panjenengan iman ka malaikat tinggi iman ka malaikat termasuk rukunna iman si nomor 2 alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad malaikat Mikail tak narema ngak perak malaikat Jibril malo lo bisa nyumpeng kok tahu ki ya kek matur ka Kanjeng Nabi pasera orang seasolawat kaajunan saben are 10 kali ana asqihi min haudika yaumal hasyri abdina fakal abri enum ka orang ka dinto laku emuntut ekina dari talakena ajunan padang mahsyar alhamdulillah padang mahsyar nih kata tariatan kenengan akumpullah manusia mulai dari bani Nabi Adam sampai ke akhir zaman pakumpul satu jo mata are semak jaraknya kaserana manusia kun kacik sejengkal kira-kira panas tak panas secara dohir panas tapi pakun tergantung amal labeng sebeng mata are bisa makin jaraknya sana pak antara telopolo kau leben panjenengan panas sanika telopolo kapak polo derajat celcius mun pas mata are pas emak enggak napa cek dengan makin pe gerak jalan koro beda si semamput na panten beda kau lebih bila ena upacara yang ipon tuk tepak na pertengahan santri bini semaput diletanya lagi tak ngakan lapar Masya Allah padahal mata arena jauh beremapo limun mata are pas emak panas luarnya 6000 derajat celcius panas dalamnya 30.000 derajat celcius ngalkal otak pelona bodoh sekentek cetekanna bodoh sepelona do pak kento otta bodoh sepelona do pak ken bujelle bodoh pelona seken dedena bodoh pelona seken leera bodoh pelona seken elonga bodoh seta selem kalaben pelona tibi anapa amar ke tak kenging pangaporana Allah amar ke banyak dosana kining etunya tapi orang-orang si ahli solawat pun are 10 kali feuy mun acara tak akan jeren laku tak ketemu ka pelkak bede pelkak keng emutut eki enum ben malaikat Mikail dari talakena Gusti Kanjing wasqina min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mantir kita pamilu dari panika amin Allahumma terus napa terus malaikat Israel tak narema Jibril nyumpeng Mikail nyumpeng emangnya lu aja yang bisa gue juga bisa kelas borong macam pun si malaikat Israel pasera orang seasolawat dek kaajunan saben are 10 kali ana aqbidu ruhahu kama aqbidu arwahal anbiya kaula bekal nyabut rohna orang kak dinto pada ben kaula nyabut rohna para nabi amin Allahumma orang tak usah nabi orang mukminin setoat we ka Gusti Allah nika cabut nyabena pada ben obu cek dari tepung puah tak puah loknyur tak loknyur obu cek dari tepung kira-kira cek saking ngene kalakar bareng si acampo sakit napa punten tak kira bu cek dari tepung nih kapuatan taretan kau lewat panjenengan mun pas alos ben malaikat cuk pate nih sakit dari saking sakit napate gemperegi ning setong hadis malaikat maut tibi ketika pun satu jo lastari cabut pariksani ben pangeran apa mari lai cabut kapitang makhluk ampon lastari kak dinto enjek bede kita mari cecer ki setong pasera kak dinto be na tibi pas katipun apa iya cabut engki siap orang malaikat laku sami nawato namun ka pangeran pas nyari kenengan yantarana swarga ben neraka bode kanjo ning tengahan begitu bode yantarana swarga ben neraka ning kapas etajuk tibi nyabona yareng pun nyamane etajuk tibi kau le ben panjenengan gembereuna nah ampean mun etemu bebutun oning ka bebutun cet tibi ben cet orang pada na panten tak pada mun cet orang
makin nang atoto aduh si jaga aja lek niko keluar ke Cina niko pon potek tapi mau nepe jeti aduh sakit tinara lu orang tua enggi kan lah nih kan nyabut no tibi kalau bencara saya paling alus laoni cara cae erang ngarangi panjenengan begitu do Pak Kabojona sentaknya boh dari saking sakit nah acereng malaikat maut dari saking ranying ngacereng jok saking epereng ben makhluk waktu kepanika mate kakak pi capok mireng cereng malaikat maut dari saking sakit nama mate tapi orang-orang se esapora ben pangeran termasuk orang-orang se ahli solawat cabut ben malaikat Israel pada ben malaikat Israel nyabut nyabena para nabi alhamdulillah kenapa boleh baca orang ahli solawat kaule emot kurutan kula Kiai Haji Raden Muhammad Khalil As'ad pernama debu orang se ahli solawat orang selebur as-solawat tilede pak kapuncak usiana tak kira pamate kecuali kalaban husnul khotimah Allahumma husnul khotimah ni kakan seepenta kau lebon panjenengan lebet solawat nadia benikun husnul khotimah epenta wa husnul khawatimi wa husnul khawatim khotimatun khotimatani khotimatun wa khawatimu pan berempan khotimah epenta bagus seka pangeran alhamdulillah anapa orang se ahli solawat mak gempang ngaule husnul khotimah terus napa terus Jabuna ulama orang si ahli solawat ni katila para mati ya erabui ben kanjing nabi tonton ben kanjing nabi talken ben kanjing nabi kaangki mengucapkan kalimat tauhid seneng tak seneng panjenengan tak usah tak kira rabui kanjing nabi di anak we ngerti kareng tuana tonton talken po celep reng tuana apaan pun ngap-ngapan anak nyanter la ilaha illallah norok pak la ilaha illallah cekak tapi la ilaha illallah cak dengan kalimat gempang penting ben kalimat lain la ilaha illallah ni paling gempang tahu sama kuli bibir bisa la ilaha illallah bibir tak ada peranna tapi mun kalimat selain takbir Allahu akbar beda bibir huruf syafatain tahmid alhamdulillah beda mim ki huruf dua bibir napa boleh subhanallah tasbih beda be nakian tapi la ilaha illallah make tak ngangkui bibir bisa kau leben panjenengan ngucap tapi orang seta esapora bisa cekak lesanna tak mampu ngucap la ilaha illallah manter esapora amin Allahumma pas mati asa la ilaha illallah dakhalal jannah erabui ben kanjing nabi pas tonton po ceneng saja tak usah tak kira tonton ken erabui pun pati tak kira karasa mak bisa nah bocok kanjing nabi ni kagenteng genteng tak genteng si bila ketemu mian kemberen nama ranika anggap nikah bungkol anggap nih kabungkol ya cuma tak bungkol-bungkol banget kanjing nabi ini kagenteng alebitan ben gentengan Nabi Yusuf orang bini neng Mesir capok nangale gentengan Nabi Yusuf tanang kerak tak karasa enggi apa enggi padahal gentengan Nabi Yusuf ini kasaparo benih saparo na kanjing nabi ki saparo kagentengan seetu dak kasate je makhluk jadi mun pas kempereki satu bundaran togel dua saparo di kanjing nabi saperapat di Nabi Yusuf saperapat tak kapur putih ini kaki kurang esip dit beda selebih sip dua bungkol lah sesa bungkol togel dua saparo di Nabi Yusuf saparo na karo putih makhluk saalam semesta kagentengan nah sekanjing nabi bungkol tidak terbagi bungkol sedikna kanjing nabi banyak tak banyak
Anapa kau lemak ngucak bungkol tidak terbagi? Saya Kanjeng Nabi ini kadebuna Imam Busiri fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Mutiara keindahan yang ada pada diri Rasulullah ghairu munqasimi, tidak terbagi. Sehingga guru kaula pernah madebu mun orang bini nangale gentenga Nabi Yusuf tanang ngasih kerak tak geresa, tapi mun orang pas nangale gentenga Kanjeng Nabi atena marah serak kerak dari saking gentenga Gusti Kanjeng. Penuh ban an-nur cahya petena terak petang pakun nampak gentenga. Penuh ban an-nur cahya petena terak petang pakun nampak gentengna meski jalan pada lampuna jalan pastera karena cahyana. Assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik asqal atqiya, assalamu alaik Zainal Anbiya, assalamu alaik asqal atqiya. Lah kan mangkana orang telepon ngulati Kanjeng Nabi capok terpesona dek kagentenga Kanjeng Nabi nyabena cabut sebiasana sakit pas tak karasa sakit napate capok terlena dan terpesona oleh keindahan wajah Rasulullah. Ucuk Kanjeng Nabi gentenga taduk nandingi alifiyul awfi mimiyul fami nuniyul hajib elonga pada ben alif bermamun alif 3M mancong meret mecet ada bendeng rompen 3M ya mergeng mekar metat lambena kaula gini Kang kau tenang tak usah ngusuk beda kancana kek. Alhamdulillah mimiyul famile sana pada ben mim berma orang ngucap mim manis secara otomatis kan mangkana make tak kelar meleli penselarang dekik selake ambek ya deuna labeng romana ka napele mim aja ka kamar boleh napele mim ya selake ngoca ai area mulai na pangajian mak bek sinting tang bini ya mak berak miman malolo. Alhamdulillah nuniul hajib alis semanteles pada ben non beromak non bunter mapan si babaan seleta itu mau olonai kotas-kotas pada dosa kali ekonyo iya reset pada tasan Allah mulai na pengajian saya lagi salah paham nape tika marongok le sera marongok gak kini ko alis semacam po be masang beto alis talebet compo kanjo sobung. Alhamdulillah terus napa terus selapun era bui ben Kanjeng Nabi ki etalken ben Kanjeng kaulah ben panjenengan tak usah takir etalken Kanjeng Nabi tak bisa membayangkan etalken anak bui pun seneng. Alhamdulillah di anak pamunduk di anak pangaji oning ka ilmu agama ring tuana ngap-ngapan para sobunga tonton kalaben sesuai ben tuntunanna sayyidina perak ring sepona. Coba mun pas anak tak ngaji panjenengan bo palang ring sepo enggi nawa enggi ring tuana para mati ya situaan bende genggenggengan aduh barem murus bak namate sati apaan nyaut ya pendem jong senomor 2 corengan ategeran tak nangis nyantur katian apa nah si kerajat kecetan kan manuk kocu pak nah senomor 3 ngak pu area bojona apa bocah Quran men mararia sis yang mikir iya aku kok tak tahu maca Quran kokor ngalak HP muka MP3 nyetela surat Yasin pecet lopot tepak ka lagu Bollywood
mecet apply tak amunyi hum tere bina abar nahi sakte tere bina kya wajud mera. Apaan ngucak cirak kaira. Palang tak palang mantere salamat akina amin. Allahumma rabui ben kanjing Nabi, talken ben kanjing Nabi, tonton ben kanjing Nabi. Gempang ngucap aki kalimat tauhid. Orang mumpun kalimat tauhid menjadi kalimat terakhir yang ia ucapkan menjelang ajalnya, dakhalal jannah, mesti masuk surga. Amin Allahumma amin Allahumma. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Malaikat Israfil nomor 4 terus sakina siap ki mireng lagi mun yang buah ki yade meto tulisan bersambung. Jadi mau bersambung pada episode berikutnya ampun ngunceng boleh was kan makanya Pak Maria maleta emo alhamdulillah. Napa pun malaikat Israfil pasera orang si asolawat dak kaajunan saben are sapolo kale ana asjudu ilallah ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu ta'ala lahu. Dan kula bakal asujud ka Gusti Allah, dan kula bakal anyuun ka pangeran. Tak kira yangka seraden kula sak belun pangeran nyapora ka orang kak dinto. Mun tak deleke sapora terus den kula asujud. Alhamdulillah. Napa boleh pas banyak asolawat benikun malaikat Israfil. Man aktsara minas salati alayya fi hayati amara Allahu jami'a makhluqati ayyastaghfiru lahu ba'da mauti. Siapa-siapa orang sebanyak asolawat kasengkok semasa udikna, maka pangeran bakal makon satujo makhluk epakon nyuun aki sapura ka Allah ka angkui orang kepanika. Alhamdulillah. Makhluk ka Allah banyak tak banyak? Bilis senik keni anyuun aki bilis banyak tak banyak? Kalau tahu banyak tak banyak? Entah percaya tengku bentar lah jomok nah. Kalau tak cok rengi ajom itu mok na panjenengan lain ki reng-rengan na sing akan ajom norok kakak pinyun naki sapora ka Gusti Allah. Alhamdulillah. Kan mangkana sholawat nikah juga mengandung istighfar. Jadi sholawat mengandung istighfar. Kan mangkana kaula bon panjenengan maculun sholawat naria tantare tanpu banyak saya kaule. Kaula tak memungkinkan kaangkui abahas saat samangken pola lain waktu era cike apangki pole. Insya Allah kaula abahas pole tentang sholawat naria bentak kira pusen-pusen madepak karena nikah bagian dari cita-citana para rukuru manter kita terus masuk akademia. Amin Allahumma. Estona kaula ben panjenengan ka ulama karing orang Allah Subhanahu wa taala. Cek sakenga kita macelen sholawat naria tak usah takir oning kabir ceena niatan selalema secara global pas ngampung niatan narukuru cukup. Niat kaula maca sholawat naria pada berniat ke Sufyan. Niat kaula maca sholawat naria pada berniat ke Muhammad Gunung Sari Pamekasan. Niat kaula maca sholawat naria pada berniat ke Khalil As'ad. Oh tak berukuru sebeda sampungan nang eke dia kaula ben panjenengan ngampung cukup. Mak ba-abe entak ngampung ka rukuru sejelas-jelas pangkat taya tasana abe enggi. Kanjing Nabi tak gengsi ngampungan niatan dek ka orang sepangkat ta bede bebeueunna. Saya Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas. Setong waktu Abdullah bin Abbas nikah nginum aing Zam-Zam. Napa mak cengang biang? Paling bede sing ngucak ya tina jere nginum entan. Cakartek le. Kaula make beni weli mun bede cakartek salah temu ben kaula. Engki elong nganyuk gerinyuan nggih. Abdullah bin Abbas setong waktu nginum aing Zam-Zam kala ben niatan tibi.
Kanjing Nabi ngulati, kanjing Nabi ngakeli waktu ke panika pas kanjing Nabi muntut sukan aing Zamzam pas macebu nawaina kama nawabnu Abbas. Kaula aniat ya Allah pada berniat tak Abdullah bin Abbas. Padahal Abdullah bin Abbas nikah ngude anum. Umur rabun kanjing Nabi kacik saya ketahunan. Tetapi waktu saya tena kanjing Nabi umur saya sabitek telok tahun, Abdullah bin Abbas nikah umurnya baru 13 tahun. Ngude tak ngude? Kana tak kana? Tapi ahli tafsir Sayyidina Umar sebagai sahabat senior telepon Abdullah bin Abbas maka keluar debu maka keluar pamangki condong ke pendapat tak Abdullah bin Abbas mantri oleh barokana amin. Anapa mak bisa alim ngak ke Abdullah bin Abbas etwoi ben kanjing Nabi ternyata Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah nak kana kene kadin to Abdullah bin Abbas faqihu fid din pangarti dek ka agama wa allimhu ta'wil ajari tafsir kak dinto ya Allah teti ahli tafsir di kalangan sahabat usiana muda tapi abui panjenengan alhamdulillah mantar oleh barokana mantar akhilia kana foto kita lah kau leben panjenengan dari kak nje tak kalero pas abu aniat ya Allah abtina tak apal kaniatan naselalema napa niatan selalema nyoon kuat iman tambena mahabbah nyoon paringi gempang narema ben macelen buruken nyoon agama Islam ahlu sunnah wal jamaah odi ededena abek ben umat sekalian. Nomor 4 anyoon muka-muka misami paringi husnul khitam dalam segala hal dan urusan. Saya nomor 5 anyoon naki nakere Indonesia manter tetia tempat kafokusen saya berkata pangeran jauh dari kacubaan pelai gangguan ancaman ben ada pangeran amin Allahumma. Napa boleh samangken tepak na osom Agustusan sampai eka injo noro Agustusan kia merah putih di mana-mana. Alhamdulillah merah putih Indonesia. Merah putih Indonesia. Kenika karangan naki Khalil As'ad kau lebon panjenengan miloran tanah bagian hadra tak usah ngarang-ngarang kareki bola paju panjenengan ning teng berkat lah iya nyaman alhamdulillah vokalis ini kene eka Allahumma salli ala Muhammad nika tuh kina ke Indonesia nika benih gratis dari Balente Indonesia nih kabeni pemberian cuma-cuma dari Jepang nih perjuangan para ulama para syuhada betul Indonesia nih ece coben belente mulai tahun sana apa tahun 1492 sampai ke tahun 1942 jadi kurang lebih panjenengan Indonesia nih ece coben belente sana apa 350 tahun. Mari kenika 1942 ekon tebun Jepang 3 tahun perak Jepang tak abitan. Jadi mulai tahun 1942 sampai tahun 1945 17 Agustus tahun 45 apeureng ben bulan Ramadan tahun 1334 Hijriah
tepak kuasaan waktu ini ka proklamasi Indonesia menyatakan kemerdekaan. Alhamdulillah. Nah pas eko cak merdeka ekonomina lancar negarana aman. Engki napa engki? Makanya tua oke. Indonesia ini kak utang nggak makin banyak. Sana apa utangnya Indonesia? 11.000 triliun. Oh nih ka triliun mian. 1 triliun nih kak 0,12. Mun 0,3 kurang 1.000. Mun 0,66 kurang 1 juta. Mun 0,1 kurang 1 miliar. Mun 0,12 kurang 1 triliun. Paham ini? Nih ka 11.000 triliun berarti 0 sana apa? 0,15. Mau nih patut ebuan sana apa? 11.000 ebu kia senyera adi budina. Kan makana tua oke. Engki napa engki? Pokok tu kau lebon panjenengan hubbul waton minal iman tina si penting engkau tandi otang urusan negara cakna presiden jera macam mun cinta kana negarana tua oke kafokusan negarana. Engki napa engki? Coba penduduknya berjuta-juta, bahasanya berbagai bahasa. Sana apa bahasa neng Indonesia? Indonesia ini kan lebih petong ngatos bahasa. Dore, orang Madura, bayi Madura, bahasana Madura, Sumenep ben Madura Bengkalan tak pada kan? Engki apa engki? Pas orang Bengkalan ngucap jeruk kelok celok berarti jeruk ke tak celok. Elok ini kan etak kan? Tak celok, lok celok berarti tak celok. Tapi mun orang Sumenep ngucap, oh jeruk kelok celok, celok kakapi berarti. Engki apa engki? Beda. Ini ke bahasa padahal pada bahasa Madura logat tak pada. Tidak tarik ka Bendewasa, tarik ka Probolinggo. Arah apa abun? Macam ke sengkok bun. Gua sangkit maju norok mundro. Arah apa? Maju gua. Kau le ben panjenengan Sumenep alhamdulillah kau le tak pati kaku ning kanje. Ana apa para pada ben situ benda. Bek miret masa kuning. Abanna aku hulu gua. Abo mak kekerkan songai jeria. Ti namun kayak Pak Kompa. Pada ben kau le tak usah ngusuk. Alhamdulillah. Ini bagian dari kasogianna Gusti Allah. Wahtilafu alsinatikum, perbedaan lisan-lisanmu, perbedaan bahasa-bahasamu. Ini bagian dari tanda-tanda kakubesaanna Gusti Allah. Langireng kita mangken asareng mau sholawat naria kalaben cinaan seampun iyeter ampun debak kapan jenengan niki kenika sabede osok 11 panjenengan maos beng sebeng marena maos seneguk sabiki seneguk sabede sabiki baca telok sanggup ki makle hatam telok kali nikah kan pun beretah nikah mun maca sanikaan eman nampel 11 biki nikah sakonik helu dadi baca sabiki telok kali siap inggi kita mau telok kali pertama bersama-sama tapi langsung masuk aki kabitongan. Oh dua Cina. Oh, terepon. Nega mau seeyedar ampon du Cina, 11 kali. Monpon bitong 11 kali, mak kita usah Cina nyaman nih. Tak usah Cina kan? Pada boy bitongan. Ah, terepon. Kita mau sholawat naria 11 kali. Cina ampon beredar, berdasarkan kudu beda pola. Sobung. Melo sabedeen kan iki. Sabedeen 11 kali. Bade sedu bede. Bagi kasih tak milo. Telepon pabereta. Kita mau sholawat naria kalaben niatan-niatan seampun kasebut sampung kalaben niatan na kita masing-masing. Wala panjenengan bade sendi hajat khusus, hajat pribadi penta ka Gusti Allah sama kene nggih. Panjenengan bade sendi niatan hu ya Allah abtina anak tepak ngapa lagi Quran mantir tabuka adedena. Hu ya Allah abtina laki tepak nandi otang mantir tulia pona. Hu ya Allah abtina sabe para pak nanamen mantir bagus hasillah. Hu ya Allah abtina laki muka bengkel mantir benyaban letuk ya Allah. Anton aku ojo macam nggih. Dadi atua ni kasih tak marogi orang lain nggih. Dadi atua kabagusan ya tore sampung akitibi lebat sholawat nariyah ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita maus 3 kali pertama bersama-sama langsung masuk aki kabitongan saterosa pas maus beng sebeng. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سيدنا محمد. وتنال به الرغائب. اللهم صل تنال به الرغائب والصلوات واستسقى الماء. اللهم صل وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما وربوت الضابر وإجواتنا نبيرا. اللهم صل صلاة كاملة Allahumma salli salatan kamilah wa sallam. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanal wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ma'mum bi wajhil karim wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Mukheu kataremaah ben mukheu raja buana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidil rahmati wa tanfaridu bihil qurabu wa tuqta bihil hawaiju
umat Muhammad selamat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im wa tasharraf wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bihabibika sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inna natawassalu bika ila rabbika fi jami'i hajatina litughdha lana. Allahumma fashaffi'hu fina wa shaffi'na fi anfusina. Rabbana sahhil lana umurana wa hassil maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan maksuma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ya Allah, du Allah na Nabi Muhammad abtina sateja anyu undek keajunan, abtina sateja ngemis dek keajunan ya Allah. Kalaban berkata solawat dek ka Rasulullah, nyuun sapora aki tusa-tusa abtina ya Allah. Nyuun ampuni aki kasalaan abtina ya Allah. Nyuun leper ki kacang kolangan abtina ya Allah. Sobung sececer dari abtina sehadir kecuali paleman kacompok na beng sebeng dalam kabedeen sapora ampun tusa-tusa kasalaan ben kacang kolangan na ya Allah. Sayang kelaku ketika paleman ngadep ke ajunan na ajunan ya Allah. Apang kiben kanjing Nabi dalam kabedeen perse tak matodus dek ka kanjing Nabi. Manter abtina sateja tetia umat seeka bangga ben kanjing Nabi, seeka punga ben eka cemper ben kanjing Nabi ya Allah. Allahumma ya Allah, kalaban barokana solawat nariyah abtina sateja ngistuaki anjuranna para rukuru sema emut dek kapakon na ajunan ka angkui asolawat ka kanjing Nabi. Muka-muka epa benya abe metek dek kabuana ya Allah. Muka-muka abe epa benya amun tud dek manfaata ya Allah. Kong langkong edelum odikna abe apangiran dek ka ajunan anapi dek ka Rasulullah ajelenaki ajeren Islam manter epa tambe seken abe abtina sateja ya Allah. Sobung sekening ampua ki edelum ajelenaki kaudian sebagai hamba ben ummata Rasulullah, sebagai hamba na ajunan ben ummata kanjing Nabi. Angin hidayat ben taufik ke ajunan ya Allah. Sebisa nonton ben abimbing abtina dek kacelen seiridai ajunan kuste. Allahumma ya Allah, abtina ngemis tor anyu ondak ke ajunan. Muka-muka orang-orang sibuk cuba di antara abtina epa tetia orang sefokus ya Allah.
Orang-orang sampun era ceke nyip cepe kafokusen manter terus era ceke anak ae berngalakoni kafokusen ya Allah tambah fokus dak keajunan tambah fokus mungku ajunan Allahumma ya Allah sobung sekening pentai ben abtina kecuali namung ajunan ya Allah ya mujibad da'awat ya qadiyal hajat ya kashifal muhimmat ya syafiyal amrad du adat semaha segala-galanya ajunan kentongan ati abtina ya Allah ajunan sandaran odi abtina ya Allah Allahumma abtina cek nyuun nada keajunan kalamun sampai akhir hayat abtina ki tak ngerasaki manis kafokusen kalamun sampai akhir hayat abtina ki tak termasuk golongan orang-orang sepekus muka-muka sanajan abek coba laku nang etina kiamat pakun iya kuwa ben kanjing Nabi pakun iya kuwa sebagai umat ta kanjing Nabi manter ebela aben kanjing Nabi ya Allah manter pamiluwa tu uman syafaat ta kanjing Nabi ya Allah Allahumma ya Allah akatia saat samangken ajunan aparing kakempangan abdi Nabi sareng-sareng nya bisa ki solawat salam anyona ki kaberkatan kaangkui kanjing Nabi yarab kilina kaangkui abek benak fotokopi nyuun parengi kagempangan abdina sateja ya Allah terode pa aka astana kanjing Nabi tero aziara aka baitullah tero nyabisa ka astana Rasulullah ya Rabbi ya sami du'ana ya Rabbi ballighna nazuru do zat semahamireng tua abtina nyuun pada paaki abtina sateja ya Allah tero aziara aka astana kanjing Nabi tero ngerasa aki ya manisanya bisa ki solawat salam langsung ia junanna kanjing Nabi assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah assalatu wassalamu alaika ya khaira khalqillah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakadintoh bebulangan si ampon ida buaki sareng guru abdi sareng para